ইটো পৰা হৈছে গলে মোবাইল নম্বৰ আপডেট কৰিব পাৰিব ইটো হৈছে গলে KYC দিব পাৰিব Hello, hi guys, so once again welcome back to my channel. To sob manu ke salam janai di ase aro sob manu moila family members kan bi bal hoi na thakibo kona biswas ase to moi aji moi ekta aro video content loina ahi ase to video content to ki ase kori to moi last time moi PM Kisan laga 20 installment kitia aibo koina moi video banai na update diate itia to ki hoise kile PM Kisan la video poisa ahanai ki hoise na kona manugan bisi ba manu phone kori na moi ki hudi ase phone bi kori ase aro comments dibi update dibi bi nia bi koi ase to itu karne moi aro aji ekta aro video moi PM Kisan laga opore moi video loina ahi ase to finally moi laga viewers kan moi laga kemen junbi moi laga channel te moi la family members te join kori na PM Kisan khaina thaka manugan ke moi especially apne ke tu share kore mun ase to tate takan pra update to bishi dise June TV dise na ar June dise July TV itia July TV aro update dina ase hole bi to bi confirm as na confirm noi to moi ko na pare kile mane amokhan laga Modi ji to Bihar te tai visit korna hole be ekta voice pe tai PM Kisan la kotha opore eku bi voice ko nai etu garne itia tok to eku update to ko na pare ko nai to janai di ase hole bi ekta bisi ekta important point to apni khan laga PM Kisan laga poisa ahi thaka laga apni khan laga bacha bole mun ase kole tu apni kan kon manu KYC kuranai apni khan KYC kuri lobi noise gole tu channel apni kan laga video tu apni kan laga kiba tu নাম হাতি যাব তো KYC হালা নাই KYC verification কৰা নাই phone number verification কৰা নাই কৈছে গলি তো আপনি কান লাগা নাম উলাই যাব ইটো কারণে কোন হইলে বি আপনি খান KYC না করি না থাকিছে গলি তো যদি আপনি কান KYC বি চেক করি লবি কোনা মই জানাই দি আছে তো আপনি আনকে একটা শর্ট ফর্মুলা তে পৰা আপনি আন লাগা KYC আপডেট আসনা নাই KYC তো আৰু মই আপডেট করবলে আসনা নাই ইটো লাগা আপনি আনকে শর্ট তে পৰা আপনি আনকে চেক করব কারণে মই একটা স্ক্রিন তে মই প্লে কৰি দিব তো ইটো স্ক্রিন তে পৰা আপনি কান sabi saina apni kan laga other number dali na tate check korbi apni kan laga etu update asna na to KYC update nai kore to apni ke update korbi kona ulabo to KYC or update ase kore to KYC already update kona dikhabo to itu apni anke share kori di ase aru itia amokhan laga suspected to July date 18 te kona takan দেখি আছে হলে বি ইটো বি share asna share নয় confirm asna নাই ইটো বি কব না পারে ইটো কারণে আপনি কান কোন হলে বি আপনি কান লাগা নাম লিস্ট থাকি বলে মন আছে নামতে বাচ্চি বলে মন আছে আপনি কমতি হইছে বলে 2000 আহাতো বাচ্চি বলে মন আছে করে তো আর আপনি কান চেক আপনি কান KYC তো আপনি কান আপডেট কৰি লবি কোনাই তো বি জানাই দি আছে আৰু কোনবা মানুহ মই লাগা বাবা আমা মই লাগা ভাই বইনি আপনি কান 2010 লাগা আগেতে আধার কার্ড বানানা থাকিছে করে তো আপনি কান এটো আধার কার্ড তো আপডেট কৰি লবি নয়ছে করে তো আপনি কান লাগা এটো এক্সপায়ারি হয় না থাকিব তো এটো এক্সপায়ারি তো হইছে করে তো আপনি কান লাগা এটো আধার কার্ড তো ইকু কামতে না আইবো তো আপনি কান PM Kisan খাই থাকা মানুহ লিবি আপনি কালা আধার কার্ড পে তো কাম না করা হই যাব ইটো কারণে আধার কার্ড লাগা সেন্টার রে যায়গে না আপনি কালা আধার কার্ড তো চেক কৰিবে এক্সপায়ারি হইছ না হোৱা নাই নহলে ফোন কোনবা মানুহ লাতো ফোন নম্বৰ লিংক থাকিছে করে তো ফোন নম্বরে মেসেজ আইবো আপনি খালাগা আধার কার্ড এক্সপায়ারি হইছে কোনা তো তেতিয়া আপনি কান যায় না আধার কার্ড সেন্টার রে যায় না আপনি কান এটো আপডেট কৰিব লাগে আপডেট কৰা পিছতে আপনি খালাগা ফর্মুলা আগে দে কতে যাব কলে তো ব্যাংক দে যাবি ব্যাংক দে জানে ব্যাংক দেবে KYC ডালিব লাগে তেতিয়া আপনি খালাগা সেকেন্ড প্রসেস হৈ যাব ইটো পিছতে আপনি খালাগা PM Kisan laga KYC ডালিব কারণে আপনি কান অনলাইন তে প্রাবি আপনি কান করব পারবো কোন একটু জানাই দি আছে তো ইমেন্টে আছে তো মই বেশি দেরি না করি না মই স্ক্রিন তে প্লে কৰি দিব তো আপনি স্ক্রিন তে প্রেস ছাবি দে কোন একটু জানাই দি আছে তো তাতে মই খালি মই দেখাবো KYC লাগা কিনি কা করনা আপডেট করব লাগে KYC কিনি করনা আপনি কান ভেরিফিকেশন করব লাগে এটো আপনি কানকে দেখাই দিব তো কোনবা মানু অনলাইন তে আপনি কান রেজিস্ট্রেশন করলে এটো PM Kisan registration kuro kole to itu time te to
etu government laga employees kan koma mano tender tha kan to etu online te prabi apply kuro parbo etu bi janai dia ase to Nagaland te mohan parent district laga bitor de kon pra nika apply kuri ase etu wan bi aste chanbin kurina amoy laga viewers tak moi pung chaule kosis kurubo konai to bi janai dia ase to tik ase to moi screen te play kuri diwa apni kan zoom kurina sabi kile mane zoom kora nai kole to alop soto dikibo to zoom kuri shi kole to apni kan alop dangor dikibo titia apni kan bi buji pawo karne konai to bi janai dia ase to tik ase to moi bisi diri na kurina moi screen te play kuri to my dear friends to moi yate moi itu PM Kisan laga website te moi login kuri loina yate takan laga itu app se login ra dikha jase PM Kisan Samman Nidhi na Department of Agriculture and Farmer Welfare Ministry of Agriculture and Farmer Welfare Government of India kona likhi ase to sabi apni kan yate apni kan itu sabi moi yate red dot ds na itu te pra new farmer register to kuro paru de holebi amhan do authority right nai amhan itu amhan pra to amhan to kuro na parbo holebi apni khan ke moi ki dikhawole mona ase kole to itu na itu KYC na KYC de itu KYC de apni kan dabai ge na apni kan yate pra apni ka Aadhaar card number dalibo lagibo titia apni an ke KYC update asna nai to show kurbo to apni kan ke moi step by step apni kan ke bi dikhai dibo kumba manu najani na thagi se kole to apni kan ke bi to kinia korna itu laga apps te login kur lage to apni kan ke bi step by step dikhai dibo to itu hoise to itu tv apne know your status na itu tv status ta kan update di thake de to itu alop share kuri di ase to moi bisi deri na korna aro niche phale jabo to efale to sabi likhi na ase so apni an bi nijor puri bi the Hornbill Prime Minister has released the 19th installment of the PM Kisan Yojana on 24 February 2025 na to takan tu itu 19 installment to mando so manu paise holebi KYC laga Ministry of PM Kisan register farmer OTP based KYC is available on PM Kisan Protect or nearest CSC center may be contacted for ini akona last KYC likina ase to sabi yate so amohan kemen district te Bharat te tu pass tu laga sob la nam likina ase to amohan sabi yate apni kan yate bra click kuro parbo to mobile laga number update new kuro kolibi tu pra pari jao de apni ke mobile bra koi dibo itu pra hoise gole mobile number update kuro parbo itu hoise gole KYC dibo parbo itu hoise gole new farmer registration la ase itu status laga ase aro itu hoise online referral laga ase aro ifale namina yate sob nika system alag pabo to apni kan sabi yate likhi yate sob nika likhina ase de so apni ke aste purai dibo moi to itu ase ta laga website laga bairu rata to moi apni ke moi download KCC from na itu KCC from be yate prabi download kuro parbo de yate apni ke ekbar moi koi dibo itu na hetu download KCC from itu pra KCC from to fill up kurna apni kan authority office te bi jana apni kan submit kuro parbo konai to bi moi share kori di ase to apni ke moi kini aula apni kan KYC to KYC dibo kole to apni KYC de sabi to yate amoi KYC de disi to na KYC de disi to takan yate ki likhina ulai se kole to yate amokhan itu jagate mohala Aadhaar card number daba lagibo Aadhaar card number daba shikole to Aadhaar card daba pichite amokhan yate search de na yate search de dabai dibi to apni khan laga automatically apni khan laga KYC update asna nai update no itu kan sob apni an ke skill dikhai dibo to itu ase yate apni an ke dikhai dia to pace of less update on
04/2025 kona dekhina ase to itu kan bi apni puri lobi tala policy kan bi na itu ase de to moi back kuri lobo tia to apni confuse khai thakibo to amo khan kini awona PM Kisan laga mogan installment mogan sabo kole to apni kan yate se iku bi likhibo nala apni kan iku digdar no yate Google te jabe Google te jaina apni kan yate likhibi to apni kan pmkisan.com kona likhile bi ulai jawo nole apni kan kimen installment na sawole mona ase nole kimen installment na janibo mona ase kole to itu apni kan ke dikhai dibo to yate PM Kisan 20 installment la de dabai debi to apni kan ke automatic dikhai jabo to yate sabi itu yate na itu jaga te apni kan dabao lage de itu dusra website bi BC ase olebe to real as de to website itu ase de to se PM Kisan Saman Nidhi kona na to takan laga #that pmkisan.gov.in इनिका देखि सिकुले अपनी kan के वेबसाइट खुली जाओ इतु आसे तो अपने गूगल देबो अपनी kan के सिंपल तरीका ते अपनी kan के इतु दिखाई दियाला आसे नोले तो अपनी kan कुमा मनो तो इतु भी द PM Kisan लगा apps भी डाउनलोड करो पारबो अपनी kan authority right पाइसे कोले नोले जहां तक इतु लगा तो यूज करे ना पारि ना से इतु भी जनाई दिया से तो याते तगन तो लिखी ना से तो इसे तो माने द इनोवेशन तो इते 20 इंस्टॉलमेंट ला तो तगन दिखा ना से बोले इतु kan तो दूसरा मानुला आसे दे दूसरा मानु पर अपडेट दिया लगा से तो सिर्फ शेयर करि दिया से माने मेन तो PM Kisan लगा अपडेट पातो इतु लगा तेब्रा पाबो मगान नोले तो सब मानु भी वेबसाइट चुला आसे तो इतु लाते ब्रो मेन पाबो दे दूसरा अपने गूगल ते सर्च करिसे कोले इतु खान तो पाबो इतु खान ते अपडेट दिया तो अपडेट दी थाके होले भी अमोय निसना वीडियो बनाना तकन इतु तकन गूगल ते इंफॉर्मेशन अपडेट दियाला आसे इमेन सस्पेक्टेड इमेन आसे नोले सस्पेक्टेड निका से कोना इतु शेयर कराला आसे कोना इतु भी मोय जनाई दिया से तो ठीक आसे तो मोय बैक हेलो माय डियर फ्रेंड्स तो अपनी हान के किनिया लागिसे मोय अपनी के सोतो एकटा अपनी हान के इंफॉर्मेशन दियाते इदु KYC किनिया दिबो लागे KYC ला किनि का स्टेक करो लागे फोन नंबर अपडेट किनिया अपडेट करो लागे इतु गान अपनी हान के शेयर करि दियाते अपनी हान के किनिया लागिसे तो अपनी कमेंट सेक्शन करबी तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग ते अपनी हान के आरो निका इंफॉर्मेशन नौतुन अपडेट पाइसे नोले बे किवा अपनी कान कंफ्यूज थागिसे कोले तो PM Kisan लगा ओपरदे कंफ्यूज थागिसे कोले तो कमेंट सेक्शन करि दिबी तो अपनी कान लगा राय की आसे कमेंट सेक्शन करि दिबी तो इतु लगा ओपरदे মই भी आगे वीडियो जाओ कारणे कोना इतु भी जनाई दिया आसे तो कुमा मानु फोन नंबर रजिस्टर करूला फोन नंबर अपडेट किनिया करू लागे तो अपनी करबो ना जाने कोले तो अपनी कान अथॉरिटी के कोन अपनी कान बिसराबी नोले মই भी पेरेंट डिस्ट्रिक्ट लगा कोन प्राय तो निका के बेगा परि आसे कोन प्राय निया की करि आसे इतु भी মই भी छानबिन करबो उदाउदी करबो इनिया करिना মই लगा फार्म মই लगा बाइक को काय মই लगा आमा बाबा अपनी कान लगा भी KYC भी अपडेट करू कारणे तो भी মই जनाई दिया से तो पर तक तो अलग जल्दी अपनी गान भी निजर भी गुरा गुरी करी लबी आधा মই कोन इसना आधार कार्ड लाबी अपनी गान चेक करिना आधार कार्ड भी अपडेट करी लबी तो आधार कार्ड सेंटर तो जलो केते आसे तो ताते अपनी गान भी अपनी गला टाइम वेस्ट ना करना आधार कार्ड भी अपडेट आसना नाही तो भी चेक आउट करिना अपनी गान आधार कार्ड भी अपडेट करी लबी कोना तो भी जनाई दिया से तो ठीक आसे तो মই इंफॉर्मेशन दियाते इमेनते মই छारिबो तो अपनी गान के वीडियो ভাল লাগিছে কোলে अपनी गान इंफॉर्मेशन दियाते अपनी गान के ভাল লাগিছে কোলে तो नतुन मानु আছে কোলে तो सब्सक्राइब কৰি দিবি सब्सक्राइब কৰি শিকলে আপনি আনকে নিকা আৰু মই লাগা ইনফরমেশন ব্লগ পাই থাকিব মই লাইফস্টাইল ব্লগ পাই থাকিব মই তো আপনি গান কোমা মানু না কনফিউজ খাই থাকিব তো এইটো কাৰণে মই অলপ শেয়ার কৰি দি আছে দে মই মানে তো মই লাগা ফোকাস অল রাউন্ডার আছে দে মই সব পে মই করব ইকো না কৰালা না থাকিব মই সব করব অল রাউন্ডার তো কেলে মানে মই লাগা বাইক কাই কুমা মানু না জানা মানু খান কাৰণে মই কন্টেন্ট লৈ না আহিব কয় না মই নিকা অল রাউন্ডার লিখিন আছে আপনি গান বিশ্বাস না করব তো কুমা মানু মই লাগা নতুন ফ্যামিলিতে জয়েন কৰিছে গলে বিশ্বাস না করব তেতিয়া আপুনি আনকে মই একদিন তো মই লাগা ব্যানাৰ দে মই কি লিখি আছে না তো আপনি আনকে বি ইটো দেখাই দিব
तो मैं तो ऑल राउंडर আছে लाइक मैं लाइफस्टाइल मैं की करे नहले मैं की करी ताके कोते जाय की करे इतुआर मैं दिखाई थाके तो इतुए আছে तो इनफरमेशन में दी थाके तो इतु कारणे ताते আছে तो आपनके इतु भिडिओ ভাল লাগিছে কলে তো আগে দি কোনে না সাবস্ক্রাইব করে দিবি সাবস্ক্রাইব কৰিছে তো বেল আইকন দবাই দিবি বেল আইকন দবাই দিলে তো ন শেয়ার কৰি দিবি এনিকা মই লাইফস্টাইল ব্লগ চাই থাকিব কাৰণে তেতিয়া কাৰণে সব মানুকে बाय 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 जय हिंद वंदे मातरम वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।